Pozdrav svima, ja sam Ilija iz CF Moto tima i dobrodošli na naš YouTube kanal. Šalim se, ja sam Đorđe iz Ride Route Montenegro i dobrodošli na CF Moto A9 Summit. Jedna devojka iz naše grupe je imala manji pad. Ico, drago mi je što te vidim ovdje u Plužinama na četvrtom po redu A9 Summitu. Tako da, nulti je dan i treba da krenemo. Reci mi šta mogu da uredim za tebe? Treba da našim gledalcima približi šta nas sve očekuje na ovom događaju, šta će sve biti, šta nas očekuje sve? Danas je znači nulti dan, ljudi dolaze, registracija, vozi se prolog i večeras već imamo Stefan Rosnera, storytellera. Nakon njega kviz CF-ov koji privlači baš ozbiljnu pažnju. Jeste, navikli smo na našim događajima da pustimo kviz da malo ljude onako animiramo. Reci mi prvi dan, ajmo. Da, prvi dan idu vožnje, vozi se Durmitor, ovako malo teži dio tehnički, ali treba realno da bude prvi dan, pošto su oni došli svi, znaju da voze, svi su najbolji. Prvi dan zakucamo, drugi dan kreću vožnje. Vožnje asfalt, offroad i ekipa koja ide sa Simonom na trening. Nakon treninga nastavlja offroad vožnju, uveče storyteller, drugi dan Rob Hamilton, aka Moto Fields. Dobro, imamo znači radionice, vožnje, asfalt, offroad. Tako je. I posljednji dan su, jel tako, neki zanimljivi još događaji? Tako je, subota, test vožnje CF modela. Ko god je učesnik u kampu može da dobije motor da vozi sa našom ekipom. Naš 450 MT, 800 MTX. Sve. Plus nakon toga imamo CF Junior, tu u parku vožnja bagija i RC padova. Da, C-Force 110 i RC bagija. I reci mi još jednu stvar te pitam, imao naravno rafting, čuo sam neki. Rafting ide subotom zorom za one krmeljave da se malo razbude. Ajde da vidimo kako će da izgleda četvrti po redu CF Moto A9 Summit. Dobro ljudi, ajde sada da vas upoznam sa kampom. Ovde na vrhu se nalazi naš šator sa izloženim modelima iz naše game četvorotočkaša. S leve i desne strane se nalaze bungalovi u kojima su smešteni učesnici CF Moto A9 Summita, a naravno tu su i čak 10 modela, 10 jedinica koje će biti dostupne svima, kako ste čuli od Đorđa, na testiranje u subotu. I naravno tu je i C-Force 110 modeli koji će biti na Junior kampu gdje će klinci imati priliku da testiraju i da vozaju ova naša dva modela. Danas očekujemo i goste sa Bosnija Relija. Oni će doći ovdje kod nas, naravno da budu naši gosti na CF Moto A9 Summitu. Iza mene se nalazi bina na kojoj će se održavati radionice, kvizovi i naravno nezaobilazni brifinzi pre svake vožnje na kojima će organizatori upoznavati o detaljima rute sve učesnike. Ovdje iza mene je deo gdje će biti postavljeni šatori učesnika, oni koji ne žele da spavaju smještaju, oni koji žele da budu pravi avanturiste, tu će postaviti svoje šatore. Vamo je parking za motocikle i za vozila, tako će ovo biti sve prepuno za kojih 2-3 sata kada počinju i da pristižu učesnici iz ne samo Crne Gore, regiona, već iz celog sveta. Imaćemo učesnike iz Australije, Novog Zelanda, Filipina, Italije, Austrije, Holandije, Švajcarske, cele Evrope. Znači ovo je stvarno jedan interkontinentalni summit. I evo nas, prvi dan CF Moto A9 Summita. Ekipa se polako okuplja, u 8:30 počinje briefing, nakon toga kreće vožnja, a o ovom prvom danu nešto više će nam reći Đorđe Šarac. Prvi dan CF Moto A9 Summita, reci mi šta nas očekuje danas? Danas vožnja, bačka. Dobro, koja? Gde se ide? Danas vozimo Durmitor, da je prvi dan vožnje. Imali smo prvi dan Summita juče, danas je prvi dan vožnje. Ono je nulti dan, da kažem. Nulti dan, ovo je prvi dan. Tako je, pravi čovjek sa relije. Reci mi, radionice, šta danas imamo? Šta je danas po redu? Danas imamo Rob Hamiltona, aka Moto Fields, Australija.
storyteller. I imat ćemo u popodnevnim časovima Simona Marčića da prođemo malo opet roadbook priču, da ljudi se krenu uvoziti na tome. I CF Moto Quiz. CF Moto Quiz je takvo iznenađenje za nas, prvi put ga radimo i ljudi su oduševljeni. Biće noći još zanimljiviji. Da, čuo se spremate opasna pitanja. Jeste, ajde vidimo se gore. Družimo se. Ćao Simone, reci mi šta je danas u planu što se tiče radionice? Evo danas ćemo prakticirati malo zavoje, naravno to je osnova, poziciju na motoru gdje se stoji, kako se teža prenaša naprijed i nazad, to je najbitnije na velikim touring motorima sa polacistima gumama, tako da to će biti podarak. Onda isto imamo jedno malo brdo, tako da ćemo učiti kako ideš na brdo pa i niz brdo, kako ako ti gasi motor, ako nema gripa i takve stvari. Tako da najbitnije mi je to da ljudi dobije confidence, da će oni biti, kako da kažem, master vožnje, a ne da motor vozi njih. Odlično. Hvala ti Simone, vidimo se na vožnji. Evo za nekoliko trenutaka kreće briefing gdje će organizatori iskoristiti priliku, to jest reći sve što imaju o današnjoj vožnji, uputstva, gdje su mesta za odmor, šta ćemo vidjeti i naravno sigurnosne procedure. He's miss right route. Moje vozilo za danas samo 16 eura meso. Usrećite vašu djecu. I ženu posebno. Naravno da bismo mogli da snimamo, danas se nalazimo na našem C-Force X10, jel' tako? Ja i Joker. Tako je. Ovdje smo u ekipi za snimanje, Joker je moj vozač danas, ja ću se truditi da vam donesem što lepše kadrove i da vam približim današnji CF Moto ADV Summit. U selu Pišče smo stali da sačekamo momke na motociklima koji upravo i prolaze pored nas, tako da smo ovdje zastali malo, napravimo neke kadrove pa idemo dalje. Priroda je, kao što možete vidite, fantastična i jednostavno milina za uživanje i za vožnju. Joker, beži odatle je! Stali smo na ovom mjestu na Durmitorskom prstenu koje je stvarno, kako kažem, nevjerovatno, ali mogo bi slobodno kažem magično, božanstveno, svi ti izrazi koji definitivno ne mogu da opišu lepotu ovog mjesta i onako san za motociklističke ture. Čekamo momke sa off-roada da nam se pridruže i nema ih iz jednog prostog razloga zato što je, kao što sam rekao, priroda prelepa, jako puno zanimljivih pejzaža koje sigurno su zastali da slikaju ili da probaju da se popnu na neko brdo. Tako da čekamo momke i uživamo u ovom predivnom pogledu, čistom vazduhu i divnoj prirodi Crne Gore.
Dule, kako ti izgleda priroda ovdje? Wow! Samo ću to reći. Fenomenalno. Dobro, ovo je sad, da kažem, neki onako teren gdje si prvi put imao priliku da probaš 800 MTX onako na malo neko zahtevno terenu. Prvi put ga i vozim danas. Mislim, oduševim se, šta reći, stvarno ono bez... Teži je dosta od 450, ali ta težina ništa ne predstavlja. Nešto sada mi je teže da ga vozim i to. Motor je vrhunski, ima snage, koči, mislim, stvarno nemam baš ono za sad. Evo koliko smo prešli, nemam nikakvu primjedbu, baš sam oduševljen i zadovoljan. Iskreno nisam očekivao da će biti ovako dobro. Kombinacija dobrog motora i fenomenalne prirode, a? Da, priroda isto fenomenalna, svaka čast. Ajmo dalje. Idemo dalje. Naravno, kad se vozi po ovakvim terenima i nepredviđene situacije su deo svakodnevne rute. Ajde vidite. Ja znam šta se pokvarilo. Ne smijete tu parkirati. U stvari nije se ništa pokvarilo. Ja sam pokvario. Evo. Ovaj udar. Doprinio je malu pukotinu na mašini, ali nije ništa strašno, rešit ću. Zastali smo na jednu malu pauzu, vraćamo se prema Plužinama i naišli smo na ovaj most preko Pivskog jezera i pogledajte ovu boju jezera. Znači, ništa nije dodano u programu, softverima, ovo je bukvalno boja ovog jezera. Tako da, obavezno posjetite. Prelepo je. Što se tiče tura, bile su zaista interesantne. Bilo je malo asfalta, više off-roada, išli smo taj Durmitorski prsten, prelepa priroda i stvarno odlični tereni za vožnju. Naravno, pauza i kupanje. Hello, Rob. Hey, mate. How are you? Good. How are you? I'm feeling good. Okay, great. Do you shoot video here for CF Yes. ATV Summit? Plenty of video already. I've got over 500 gigabytes, I think, so plenty of content. There's going to be an episode on this, and then I'm riding to Serbia after this for 2 weeks. Really? Yeah. Then we will see in Serbia. We will see in Serbia. Ah, yeah, cool. Yes, hopefully. Which motorcycle you have to travel to Serbia? This one. This one? The MTX 800, yes. I'm still getting used to it a little bit. The thing I've noticed the most is how fuel efficient this is. Quite a while away, made it here on one tank, no problem. Oh. Which was mind-blowing. For me, the T7, I ride the T7 at home in a street scrambler, no chance I could make that. On terrain, suspensions, everything? I still need to dial it in a little bit. I did some dialing in just before, but I think we'll be okay today. So we'll see how we go. Okay, Rob, thank you very much. Beautiful. No we will worries. see in Serbia. Yes, absolutely. Okay. Thank you. Drugi dan ADV Summita, prvi dan je bio onako malo naporan, danas ide light varijanta, morali smo tako da se ljudi malo zalete, znaš kako, svi su željni, svi trče i jure i da se malo iskaču, tako da će danas bude to lijepo, normalna jedna dobra vožnja. Danas vozimo planinu Goliju, jako je lijepa, ekipa koja ostaje za asfalt ide na primorje, hvataju krug kroz Bokokotorski zaliv, penju se preko serpentina na Nacionalni park Lovćen i vraćaju se natrag kanjonom rijeke Zet.
a veći broj ljudi će ići danas na trening sa Simonom, pa na traku na Goliju. To će da bude baš fokus na tome. Super, ajmo da vidimo. Kao što ste čuli, prvo krećemo na test poligon gdje će Simon Marčić održati obuku off-road vožnje. Drugi deo ekipe ide na asfalt vožnju do Boke Kotorske, tako da dosta zanimljivosti danas tokom ovog dana. Ajmo da pogledamo kako izgleda obuka sa Simonom Marčićem. Ćao Simone. Ćao. Evo nas na test poligonu, šta nas danas očekuje ovdje? Evo, sad ćemo vežbati poziciju i tehniku vožnje u stoje. Gdje stojiš kad si neutralno, gdje stojiš kad kočiš, gdje stojiš kad ubrzavaš. Isto kroz ono brdo ćemo naučiti kako ako nema gripa što napraviš i tako da full komplet. Reci mi, vozio si naš 800 MTX, kako ti izgleda? Izgleda dobro, super, baš me je impresionirao koliko ima snage za 800 kubika, isto ovije sve, evo, dobar osjećaj, dobar motor. Danas ćemo u teren gore ga vozimo, tako? Ja, super, već je, ne možem da čekam kako, bit će sigurno. Hvala ti Simone, hvala ti. Hvala vama. U toku je off-road radionica koju vodi Simon Maričić. Naravno, osnove off-road vožnje, tehnike za što bolji grip na različitim podlogama, kao i osnove što se tiče položaja tela u različitim situacijama. Korisne informacije čak i za one koji već imaju dobru kilometražu na 2 točka, od njega stvarno može mnogo se nauči. Reci mi, kako ti izgleda današnji obuka što Simon drži? Pa odlično, stvarno je na vrhuncu i puno se toga može naučiti. Ko je već iskusan i ko je početnik, uvijek se nešto može novo saznati. Koliko ostaješ ovdje, do kraja? Do kraja sam tu. Posle toga za Zagreb? Za Zagreb nazad. Ne ideš negdje na more, Split? Ne idem, radim ponedjeljak i to je to, nazad. Hvala ti. Da, ništa, hvala vama. I evo, vidjeli smo ovu plažu koja predstavlja jednu pravu igraonicu za odrasle koji imaju adventure motocikle, tako smo svratili i 5 minuta uživanja i igranja. Evo, završila se obuka koju je držao Simon Maričić i sada idemo na off-road vožnju danas na Goliju planinu, kako nam je rekao Đorđe iz Ride Tour organizacije, tako da koliko vidim momci kidaju ovdje po asfaltu, jedva čekaju da dođu do off-roada. Ajmo vidimo kako će izgledati današnji dan. Evo, čekamo da svi pristignu na ovom mjestu i idemo na off-road teren. Dobro. Reci mi kako izgleda ovogodišnji CF Moto ADV. Kako mi izgleda ovogodišnji? Izgleda bogatije, duže traje, imamo trekove, imamo 600 km trekova. Znači imali smo izmapirano, imamo najlepše delove Crne Gore. Ti si naš model 450 MT imao priliku. Jeste 450, a i 800 i oba kidaju. 800 je kompletan adventure motor, a 450 je za one više tehničke, više off-road, rekao bih. Koji se tebi više sviđa? Šta tebi više leži? Ja, šta mi više leži? To je baš teško pitanje, pošto recimo da ja sad počinjem da vozim, ja bih uzeo 450 na keca.
ovako kada više putujem, mislim da bi prišao na 800. Ok, stavi se. Hvala ti. Ništa. Ćao. Jesi umorila? Nisam još. Lepo je, ili da? Je, odlično je. Baš je lijepo, odličan je dan i super je ekipa, tako da ništa ne fali. Kako ti služi 450 MT? Za sad, odlično. Stvarno, evo. Uživaj dalje. Hvala puno. Kako ide? Sjajno. Ruta je da bolje ne može biti. Brza je, nije preteška, baš kako mi volimo. Dobro. Motor služi? Motor služi, naravno. Nismo sumnjali valjda u to. Pa mam posla. Da pohvalimo CF Motoskup i da pohvalimo CF motore. Odlično su se pokazali. I nadam se da ćemo da guramo jako do kraja. Ima da kidamo to, ovo je... Tako je. A ti Ico, kako je tebi? Pita li neko tebe? Daj Mene niko ništa ne pita. Čekaj. Kako je Ico? Pa lepo, lepa priroda, lepo društvo što je najvažnije, ali vozim se sa Jokerom nazad na X10, a on je poznat kao vozač koji ne mari za suvozača, tako da nije mi lako. Ceo dan kukam kako bi ja bio s vama na motorima. Ali dobro? Biće bolje. Biće bolje. Nature is beautiful, isn't it? It's very beautiful. Montenegro, oh, it is perfect. Tonight is your presentation. Yeah, presentation, Yeah, slideshow. slideshow. I have slideshow, but my problem is speak in English. Never mind, everybody understand pictures and Yeah. your pictures Yeah. are beautiful. But I probe to English speak. Okay. Tell me how much now is on display? It's possible, look, 65, maybe 700. I don't know now. 65, 6, 7, 5. In 14 months. Yeah, small 14. Impressions. Okay, my friend, let's go. Yeah. Još jedna pauzica, jedna devojka iz naše grupe je imala manji pad, ništa strašno, naravno to je potpuno očekivano na ovakvim terenima. Tako da smo osposobili motocikl i nastavljamo dalje. Opa, evo, za malo i ja da padnem. I to idem peške.